أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता खुतबे में Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛyɛ ne su a na ɛfa de dɔɔ ma Nyankopɔn ho ɛna na ɛka ho asɛm. Ne mmere mu sɛsɛ yɛhunu kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne dwumadie no nso ɛho ɛwɔ ne kyidi ne soronko so ɛyɛ bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam ɛso. Na saa mfato ho yi no sɛsɛ yɛda so ɛwɔ hɔ ɛyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ho dɔ gyina berɛ soronko a ɛwɔ soro. Na ɛno so no saa adom a Otumfoɔ Nyankopɔn nso ɛde ɛdom no no ɛna afei ne dɔ soronko a na ɔno nso wɔ ɛde ma Otumfoɔ Nyankopɔn ɛno nso no mo ɛwɔ ne nkyɛn ɛtumi nya ho nsunsuansoɔ. Nanso ne nyinaa mu no ɔzo sɛ ansa na ɔbɛka nsia ahodoɔ no bi ato dwa no ɔbɛdi kan aka ɛwɔ bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam ɔno ankasa ne nsɛm kɛmu saa ɔdɔ yi no a ɔda n'adi ɛde kyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn. ɔka no ɔbea baako sɛ mentumi ntrɛtrɛ mu sɛ me no medwumadie bɛn ɛna ɛno ho nti Otumfoɔ Nyankopɔn ɛde saa adom yi egu me so. ɔse wei ade a menya saa tenkɛn ɛwɔ me nkɔm akoma mu sɛ ebi a Otumfoɔ Nyankopɔn no ankasa ɛna de wei edua makoma mu a ɔde nokoredie bi edi etire a ɛwɔ atwitwen bi a bibi foforo bi antumi ensi akwan mu na afei no Otumfoɔ Nyankopɔn ɛyɛ me saa adom a ɛte sɛ ɔzo sɛdeɛ masi aka ndada ɛwɔ khutba twam no bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam nso mmeammea ahodoɔ bebree ɔno nso ɛda wei adi sɛ wei nyinaa no Otumfoɔ Nyankopɔn ɛde yɛ madom ɛfiri sɛ me no na mɛyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn ne dɔfo paa na mesan so yɛ kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam medi n'akyi yie paa na afei nso no na mɛyɛ obi a mewɔ dɔ soronko de ma kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ɛno nti no Otumfoɔ Nyankopɔn ebie ne dɔ ɛpono no nso ɛde gu me so na afei no nso no ɔma me enya ɛho ntiaseɛ na Otumfoɔ Nyankopɔn na adom no togu me so te sɛ nsuo a ɛtɔ anasɛ na adom no togu me so mpere pii na ogu so ɛkasa de afa ɛyɛ honhom mu gyina berɛ ɛwɔ no nabrabɔ mu no Hazrat Sheikh Yakub Ali Sahib Irfani watwerɛ sɛ bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam ɛna ɛtwerɛɛ sɛ nsɔredan no deɛ ɛyɛ mmea a yɛbɔ ɛho adwaa wa zikrullahi mali wa khalqullahi ayali sɛ megyina berɛ metebea ɛyɛ asɔredɛm na ahotewfoɔ no yɛ me nuanom Otumfoɔ Nyankopɔn nkakaeɛ no ɛyɛ mahonyadeɛ na nabɔdeɛ nso ɛyɛ mabusua. ɛno nti no adeɛ bia na Otumfoɔ Nyankopɔn nso no ɛda ho adi nyinaa no yɛ adeɛ a ɛfa Otumfoɔ Nyankopɔn. bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam ɛka ɛwɔ bea foforɔ nso sɛ yɛyi no yɛdɔ adeɛ biara Otumfoɔ Nyankopɔn nti sɛ yɛyɛ yere sɛ yɛyɛ mmɔfra sɛ yɛyɛ ayɔnkofoɔ obiara no ɛyɛ adeɛ a twaka ɛne no wɔ no Otumfoɔ Nyankopɔn di n'ani wɔ no mu sɛ twaka no wei ɛne saa nkyerɛkyerɛ no a Otumfoɔ Nyankopɔn ɛde ama yɛn na no ɛna kɔmhyɛni sallallahu alaihi wasallam nso aka kyerɛ sɛ saa nkyerɛkyerɛ yɛ ntrɛ na adansedie deɛ ɔda n'adi paa kɛseɛ saa mmerɛ yi mu ɛma yɛbɛhunu yɛ no ɛyɛ bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam ɛyɛ ne dwumadi a ɔno nso ɛbɛdiiɛ a ɛno no ɔyɛ obuo so nkɔ ɔda n'adi ɛwɔ kɔmhyɛni sallam anamu na bɔhyɛ Mɛgya alaihi salam aka ɛwɔ bia sɛ
no kwafo de ogina pintin ewo social abreso nyina na onim se awieye mremu no otufo Nyankopon no akasa na ebe mboafo na saa ahobrasini no so mu se ono no yade a oye onya Nyankopon yonko so no oye nasefo abe nyina na ebimo yade a se koban so obia twene ho firi me okra na nya de a me osuro bia me no menimpa se otufo Nyankopon eka me ho abere nyina se mpokura no se ye omo yam me kura na se omo eyame ma me be ye feko na afi no nso no omo eyame basabasa yo ekasa tia me kura se tie bia me ba be nkunimdifo obia na obia enim me na mom no te se de oka me ho no enya de a me ko se mu de biara da atamfo no wonum dwumadiom de bia no eya de be ko se yi mu o mo amunim hwe na mo ye nifrafo na mum hwan ena no ye no kwafo ansa na me ba ono eti no betumi ama mmako ose yemum na hwan ena ono no oye otufo Nyankopon akwa ono no obetumi agumanimu asente no monkai we na muntie ni yepa se mekra no de enya de ye kra beko ose yemum na afi no nso no enya de a me no animguasie bia me makwamum na me no otufo Nyankopon makoduro surunko kra a eno na bopo nyina betumi abubu na me no na ye menko a na enya de so a meka se na eye menko a no na mani enje ho ana otufo Nyankopon be jame kwana de bi otufo Nyankopon nyame de biara da otufo Nyankopon be sai ana de bi otufo Nyankopon won sai me de biara da tamfo no mum ebe ko anim guasie mu na afi no won mo e ahonya nya mbe ko anim guasie mu na otufo Nyankopon ni kunim die be ma me e wa abere nyina mu me kane ho na otufo Nyankopon so kame ho bibia nyi no mo betumi etwitwa saa ye po aye wo mu na afi no me de otufo Nyankopon ensutumi e kasa se me kadi se bibia nyi no mo dama so pa obiasi mu esi no tufo Nyankopon wa biasi mu ne dankwa ama na ne tumi ade a esren na afi so no ne kron na ahyema na adum nti no minsuro eye ensohwe bia impo no se ko ba ne se ene ensohwe ba ko ensohwe apepepe ne ba makwam kra na saa ensohwe abere mu no se tie bia no tufo Nyankopon emma metumi o farisifo enso anwense mu no o kase ene se me no menene a duru ekon eda obehu se me no madwane afiri ekon bia na mo me ne a obehu se moja ani eye enfuturu mu no ayam ewo mu afi o ka de kire se mejina berenie ewo tufo Nyankopon eho do ho eche no se obi pe empese obenante wona manamontu mu o kasa de akire jamaat no ye ne atwe ho firi me ho se ti bia memu beden na me no de ena menim se ye ohaw ne abebrese ben ne so hwe ben ena ewo manim a entie no ewo se mitwa na afi okwa de kire se ana yebesuro ye asase wo so ana ye no yebesuro social wabre yo tufo de di otufo Nyankopon echi ana ye no social betumi atisi afi otufo Nyankopon ho ana da bida eba wa bakose mu Hazrat Mirza Sheikh Mesaib akadi atudwa abera wa kasa dia fo otufo Nyankopon eho do na afi atinka sonko ano wo de ne ho ba afore ma jamaati yo kase Mirza Sheikh Mesaib kase me no Mori Sarwasha Saib ene kadi kire me te Gurdaspo kada ono ne karam din ena ye adwuma ewo nseni bia nsemi na magistrate no na wahye edabi se ombehia na Boshe Meza alayhi salam na okadian eti no ansa na namienu no eba beso osma me ko Gurdaspo se de be ya mekọ honom na me nso no makwakope nsem bia eno no ye honom ye kọ nseni bia honom a ye de nsem no bekwakoto ye jejefo nanim eti uzuru so ma me ene Sheikh Hamid Ali ena ye ne Abdurrahim yeko Gurdaspo no se abre ko duru Gurdaspo no efia yeko ho adwa no na yeko no ena Dr. Muhammad Ismail Khan sai bofin be onyan be bi ko ono so eton sa efre na oba ebibi yepono no edemaye na Dr. Saib na sabre no wote ayabrosan eso eti no otonsa efre na afi no ofre ba ene eshi ano no sha sese osu etietemu na yebisa na primpi na so no koso esun afi awie mu no emre kakra ono oba fom na oba ye no yebisa no okase Muhammad Hussein Munchi oba menchen
na ono no oye torotorofo onya ahmedi ani ewo asende bia ho na mo bisa beka se saa onipa yi no o Gudasful a ono no oye adwuma se torotorofo ewo asende bia baako na owo time pa de majamaat no na okankofo anom kokohia Maulvi Muhammad Hussein Batalwi no ni nyina mu no Dr. Sahib eka de tudwa se Dr. Sahib ofiri abrusa no so bae no beka kire nse Muhammad Hussein eba menchen na obeka se na nse ariafo omu yenhyiamu ewa hasei na ariafo ni bi wonom eto sa de frɛ won mayonkofo se omumra hyiamu no ti sa pepepe na me so me koye me me aria yonko bi na bra na hyiamu no ekoso no nhyehyefo no eka de tudwa se ejelsa no se aba na wie ya nti obi a ebetumi akọ nti no yenso no ye hyase kekeka yedi enkomo nketenkiti bi na afi no mo obi a hyase se wokontumi sum hyase se meko na me aria yonko yi eba me nchebe ka chem se o yenyina ebekọ abom eti no obetumi atwen kakra na afi o se mekope ba bi etina nti Muhammad Hussein ya onya mede ni na eka o se ariafo ni mu nipa ba ko esore na obobo shemeze ali Islam din de chere magistrate no no ka sasa ni pay o ye tamfo kese pa na ono na ekum ye kandi ni le kram eti no se no waba be share nsase na afi no so no mani na ni hwe eti no se o ma sa akwa ifiri ensa kwa ene won so be ye tamfo de ama oman no na nipa no o keka ensem bi a tese eno no ema magistrate no eyina no se me no na madwemu podada se tie bia no enye mreza no nko ana mum na tidifo no nko ano anka yebetwe wonom amomo ebedi adanse wo se ni bia kede omu nyina bekọ ojem nanso no de ebetumi ane se yentumi nya kwan bia ebetumi ade yensa gu yebetumi aye omu bibi eti no sese me hyebo se de ebesi bia no omo ba no omo beka wonom nsem no a me nso no metumi de atemu bia tudwa mo wisa eka se no ka se Dr. Sahib no eka se Muhammad Hussein eka de kire me se bia de koso no anti ase se ye ka se obema court atemu obi we kire se magistrate bia no otumi se nsem kan ehya ase no anabre bi opebia no obetumi ama ya kire nipa no ede asem na to no so wa abre kura won dintum se ebema ni bail mpo na Muhammad Sahib eka se Dr. Sahib na wonim se ye no de me no me motamfo no mo jamaat ne tamfo pa ono na oye Muhammad Hussein etidi ni yedi kura ne yepe nanso no se me wo sa suahunu wei se ya na me mpese obi ono no ofiri ebusuakwo kunkum mu no bekwa nim guase mu na menim se Meza Sahib ofiri ebusuakwo sunkum pa ewo ye mantem ha eti no na mede insemu etu anim se ankebe ya amonye hyehyeye na afi no osanso de ono ankasa nso adwemu pobi atudwa se ye ogina bere mienu baako ene se mo no mo betumi de nsem ye free ha se na mo de akọ chief court na say high court omo friend high court na say chief court de to so mienu nso ne se tie bia no akwamnya bia mine bia no mo modern se mo Meza Sahib ma aseni bia ho no mo na mo nkope medical certificate bi mfamra mo wi Sahib ka de tudwa se abra Dr. Sahib ka asase mu de kire wonom no omo se wonom yam hyi wonom yi pa na wonom se ene sa abre no ano se ntempa omo sanso ekọ no omo smo bi kọ kadia no de nsem ni na ekoto bo Meza alayhi salam anim na ade asa na onom epese ombenya ye de ombetumi atenemu de atukwan akọ so no na no munya de kombetumi de akọ de nanso no na mota atamfo ni gino obi anya ntum so obefa wonom de omakọ kadia no obi a epo wonom echi no wonom so mu betua prenan sika ombaje nanso obi anya ntum afi eche na Sheikh Hamid Ali ene nua baako wonom hyase se nyom benante akọ kadian echi no koduru kadian anopa abra no ma fajire wie na afi no omo edisem no ekosere ekoto bo Meza Islam ani na uzur ka kire wonom se seti bia na ebekọ Khaja Sahib ene Maulvi Ali Sahib omo ebekọ ebehia yen ewo ho no mo abra omo befiri la ho aba sana bo Meza Islam eka se Khaja Sahib ene Muhammad Ali Sahib omo eba behia ewo ho no mo na ene wonom ebeka safa se mu nyina ho na honom ene eba behunu se de ene ekọ so
efa eye nsem ka no se ye de free eye sa aseni bia o na wo mu hunu se magistrate no wo moa no na ye lawyers ni na wo ma ka do se wo mo so de asem no be ko chief court na afi no ma hwe se court foforo bi di asem no so na afi no sa da na no omo de omo ni tire batala na kwan so no Khaja Kamal Disab ene Muhammad Ali Saib enso be kan wono mo na wono mo de sam eto wono mo nim se non compese omo eyi asem ni bia ni firo no anyeye na wono mo yesen komo de nsem kan be ko chief court no anyeye no so no bo she meza salam eko gudaspro na wan kan kire wono se edian enesiye wan ka hwe amfa nsem no ho amfa kire wono abra bo shemeza islam eko dru bia obegina home gudaspro no na ye ne dwumadi a wodie se odi kan eko bonu ho ko gina home kakra na sabre no okase mobi saib sabre no se na chese ye wo yemhwehye mu pa sese die ne besie na magistrate no ono no wahye dendende pa emre kakra etiri no mobi saib etiri mu se bo shemeza islam eto nsa frame o se me koye na me se bo shemeza alayhi salam na chese oda hono modern chemu kakra na nsam yenu enso ewo ne ti ase ana chese oda hono mo o se mi wura mu no na afi no oda ne ho kakra na afi ode ne ho etwere eye ne mpa no na afi no so no sha se ode ne ti eto ne nsam na o ka de kire me se ma fro aba ha se de be ya ede ekoso bia no be ka kire me sabra no bia ni dem ho bio na mia shahidi khan sai bon na ne jina epono no etro se me kan bibia de che bo shemezi ali islam se o mu bedu ye no mbe to se do ta ismail na osu na oka ye munshi muhammad hussein ensem no na oka de kire wono na uzu ai din ya woti sesemi na o se abra me ka se ono no oye ndie omo ebe to ahye ne so no bo shemezi islam tina se preocupe na nani shren na afi nanim ebe ye ko na oka se me ena me ye de umbeto ahye so na me nya obi a yeto hye ne so me no me ye jata na me nakopon ejata na nya de obi a betumi de nsa aka nakopon ejata onye na onhye we eyense mo kai na bo shemeze islam kan ne kasie mu pa sempo no wonmo no mu gina abonti wonom no ye wonom wonwa na afi no nso no na afi na ni beda hono mu pa na afi obi a enwura edem honom ozu e ka sa ensemu emprepi se nakopon ejata na nani eyadia na nanim achase shen te se ye te de data anim esitie na afi nanim ebe ye ko na afi o ka se die na menye o ka sa nsemu nyina ewie no ka se die na menye me no de me de masema to otumfo nyankopon anim se o didie nti no ma ekrado se me no me ye de eye hankofo ebegu mensa mienu so me no emfafo zune bia amre me se de nkonson ebe chichere me anase de hankofo begu mensa gozo ibi na o ka se dabi nyakopon se obe bon ho ban e de freedom guasie mu no obe kron ewo eye obe kron wugina bere eno so no eno atie no okasa e de fa otufo nyakopon eho edo ho na okasa de kira mu be se minute aduasa ewo sa asemi ho we eye ateka sonko ano wodi motufo nyakopon didi odo won motufo nyakopon ne arehemu ano wodi motufo nyakopon na sa didi ano wodi motufo nyakopon we no ade a na Kenya no ema nya sa odo sonko na o se no nti no wa krado se odo obegbo afori nti otufo nyakopon nya de obema ko se mu de biara sanso na nsie foforo ho no mo abra superintendent police ye lekram di kum no ne honsem no omo de bai na officers yi omo ba kadian na hazat mi na website enso eti ye no okobo shemeza islam nchen entempa na osuru pa na ne kura wo fom na ka se superintendent oba ono no oba se oba be chi wache se o kita ne handcuff na bo shemeza islam sabre no na ne ngoma Nurul Quran ena na otro no pejaniti abra na otro ngumai na onwenwe kakra no kase misai manfo eduru anije emre so a na wono mo de eye agudi agugu wono mo nsa enti no ye no nso no de ebetua ba se otufo nyakopon hudo nti no ye de koso ibego yensa na so America catch no kase ensi da efiso otufo nyakopon na aban no de e wono ankasa ne mra enya de ogu eye na ti na sonfo nanim ogu wonu manim ase de biara da enti no sa pepepe enso na esiye mo na sia kwoti sai mo so aka asenfoforo o se no mo jalandar
ɔse nsɔhwɛ ɛto wɔnom na jamaat no na akɔba no sɛ wɔnom ɔmo agidie emu ɔha no na wɔnom nsɛm abɛsi ne tirim nsɔhwɛ ɛba mafoɔ de nsɛm to yɛn so na afei nso bɔhyɛ mɛsɛ islam so saa ne to no yɛduru saa mmerɛ no ɔka sɛ wei ɛyɛ adeɛ a ɔno no ɔmo akoma mu mmerɛ wɔ jamaat no mu ɔno na ɔdwen wɔn mo paa afei ɔka sɛ medeɛ megyina berɛ ne sei sɛ me no manfo ɛne bi ɛba sɛ wo no manfoɔ apo na wɔgyidie nyinaa no ɛnya nyito mu a ɔsɛ mede nyame ɛdi nse sɛ saa ɔdɔ wɔde ma ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛne ne dwumadi a wɔdi ɛwɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn nti no ɛnya deɛ wɔbɛtwe ne ho ade afiri ɔtumfoɔ nyankopɔn ho da biara da ɛfiri sɛ mahu no ɔtumfoɔ nyankopɔn na megyidie ɛwɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn mu no ɛyɛ adeɛ a ɛntumi ɛntɔ sin da biara da deɛ ɛbɛsi biara saa pɛpɛpɛ na nawa mubaraka begum sahiba nso ɛka nsiɛ baako ɔka sɛ bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam deɛ na ɔdɔ no paa no ɛyɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn a ɛno no ɛyɛ adeɛ a na kyɛ sɛ ɛwɔ ne honam dua so nyinaa na ne dwumadie ne ne kasaeɛ mu nyinaa na ɛyɛ deɛ adi ɔsɛ mate ne mprɛmpii yɛaberɛ a ɔyɛ asɔre sɛ ɔfrɛ ne tufoɔ nyankopɔn na ɔde ɛne ɛyaw kɛseɛ paa ɛnyɛ sɛ ɔsɛ ɔte sɛ ɔsu frɛ ɔtufoɔ nyankopɔn na deɛ ɔka ne sɛ medɔfo allah medɔfo allah medɔfo allah ɔsɛ saa ɛni no na saa na ɔde frɛ ɔtufoɔ nyankopɔn na saa ɛni no ɔsɛ na ɔte ɛwɔ no nso asom saa berɛ no na ɔda so te saa ɛni no wɔ n'asom seesei na ɔte ne suo paa ɔsɛ ohun sɛ bɔhyɛ salam ɛte ne suo ɔsɛ wei ɛyɛ adeɛ ɔda so ehunu wɔ n'ani so na afei no ɔkyerɛ ɛyɛ adansidie soronko ɛfa ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛho ɛdɔ ho na ɔka de to dwa sɛ na ne mpa yɛ ɛgyina berɛ ni sɛdeɛ mesi ɛhuiɛ no afei nso no ɔka ɛwɔ nsiɛ foforɔ mu no ɔtwerɛ sɛ bɔhyɛ mɛsɛ islam na ɔwɔ ne dɛm na wayɛ krado sɛ obi pie akɔ baabi na meka ne ho na yɛwɔ fa anti na ɔno no ne nakoa baako ɛwɔ nafena baako ɛwɔ nkyɛn hazata majan ɛbae na ɔmuhunu sɛ na ɔmo ɛwɔ fa mɛza imamudin na ne wuo ho ɔmo di ho abobo kakra na ɔmo ɛkasa no ka bibi wɔ ɛyɛ panjabi ɛkasa mu na bɔhyɛ mɛsɛ islam ɛwɔ abɔnten ɔte yɛ n'anim ɛbɛyɛ kɔɔ paa na afei no ɔde ne poma bɔ fam no ɔkaa sɛ ɔbaa wo no atamfo no na wobɔ ne din anaasɛ wokɔno ne gyina berɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn so me fie na nyɛ adeɛ a bɔhyɛ mɛsɛ islam agyi weitu mu koraa sɛ ɔno ne fie obi bɛtena na waka biribi a ɛbɛtia ɔtumfoɔ nyankopɔn ɔsɛ na ne mu no nsɛm na ɔkaeɛ no na kyɛ sɛ ɛmu odu paa ma ɔbaa no dwane firifie ɔnom mɛza imamudin sahib na ɔnye nyankopɔn ni ɛnti ne bɛɛ dɛn ɛna ɔno no bɔhyɛ mɛsɛ alayhi salam fie wabɛkorɔn no wɔ obi ɔno ɔnye nyankopɔn ɛnie na ne kandini bɔhyɛ kɔmhyɛni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɔdi n'akyi no deɛ ahyɛseɛ no ne mmɔfra si nya na ɔhyɛseɛ da ɔdɔ de kyerɛ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛbɔ abakɔ sɛ Mirza Bashir Mɛsahib atwerɛ sɛ sikni baako a na ɔwɔ asase ɔno nso ɛba bɔhyɛ Mɛsahib alayhi salam nkyɛn ɛyɛ adeɛ a ɔno no ɔde ɛyɛ nsɛm bɛto n'anim ɔse dakoro bi saa kandini baako ebusa yɛ nana sɛ mate sɛ wo no wowɔ ɛba ketewa baako ɛnso no ɔno yɛnhyia no da na yɛ nana ɛsere ɔnwenwen ɛfa bɔhyɛ mɛsɛ islam ɔkasa mewɔ ba ketewa nanso no ɔno deɛ wayɛ kyɛ sɛ amalia bi a ɔno no wonkyɛn hu no na wopɛ sɛ ohunu no deɛ a ɛne asɛ wokɔ asɔre dɛ mu no akɔhwɛ ɛhɔ kɔ na baako bi a na ɔte hɔ no mo na ɛno ne ba ɔkɔ so ɛtwerɛ sɛ Miraddin Sahib Umar ɔno ɛna ɔkɔ so ɛtwerɛ fa nsɛm no sɛ ɔse kɔ asɔre dɛ mu no akɔhwɛ ebia na bia yɛtena ɛyɛ ekita nsuo no ebia na ɔte hɔ no mo a ɔno no ɔwɔ no mo sɛ wanhu no hɔ no mo deɛ a ɛne ɔdeɛ memma kɔ asɔre dan no mu na ɛkɔhwɛ ebia na ogyina asɔre dan no kɔ na baako sɛ wɔn nso wanhu no hɔ no mo a ɔdeɛ memma wɔ akyi na emom no hyehyɛ mu ebia wobɛhunu sɛ obi wɔ no mo a watetere ne ho ɛhyɛ hɔ no mefiri sɛ ɔno no wawu mpo wabra ɔno no ɔte nkwam ɛfiri sɛ wawu ɛwɔ ɔtumfoɔ nyankopɔn ɛho dɔ ho na nya deɛ a Bashir Mɛsahib ɔsan so aka nsiɛ foforɔ ɔse
Haji Abdul Majid Sahib Ludianvi ena aka tuja sɛ da koro bi susum kadini ba Kadian Ludiana na no mo ɛwɔ nim dua bi ɛwɔ no mo na ɔse na yɛ bebre nsuo ɛtɔ na ozu ɛka de kyerɛ me sɛ Haji Sahib yɛhwɛ nnua yi sɛdeɛ ɛyɛ ne leaves no ɛhihim paa na Haji Sahib sabre no na wo chese o kakai o tumfo Nyankopɔn na Nyankopɔn do ɛbɛhyɛ n'akoma mu na ɛno no ɛma abɔhyɛ Islam ati ne suo azat muslim would ɛka de tudwa sɛ onua baako bi ɛwɔ ano mo ɛtiri ɔbɛyɛ Ahmadiyya ni didi ne kronkron paa na ɔne bɔhyɛ Islam bɛbi na atwaka soronkom na bɔhyɛ Meza alayhi salam ni anye no ho bɛsɛ mfie aduo no ne senti ɛne sɛ bɔhyɛ Meza alayhi salam ɛnso ebu befu no na ɛne sɛ ne ba bɛma ewui na bɔhyɛ Meza Islam ko ne fie sɛ bɛ ɔmkɔ juju na koma na ɛyɛ wɔn mo dwuma wɔn mu di sɛ kɔba ne sɛ obi ayɔnko bɛba no wɔn ɛbɛtɔ ne mu na wɔn mo su atiatia mu eti no na ɛyɛ dwuma di ɔmu di enti no onua yi ɔtɔ bɔhyɛ Meza Islam mu na abira ɔtɔ ne mu no osun no gaza Nyankopɔn adi mawu na abra bɔhyɛ Meza Islam ti we no ne bufu yi paa na nafe ɔmpɛ so bɛhwɛ bɛma yɛ nim kra eti na otufo Nyankopɔn yɛ na do ma ne ɛsesae eti no azat Meza Bashir Sahib asa so aka nsia foforo Munshi Zafar Ahmed Sahib a ofiri Kapurtala ɔno so aka de atoja sɛ Troy ɛde brɛme sɛ bɔhyɛ Meza alayhi salam na ɛyade a ne tie tai ɛpae ne paa na ɛtɔre bia na n'ani so ebiri no kakra na ɔmo obi a ɔsa manfo yare no ɔno so ɛto nsa ɛde frɛ no na ɛno no ozu ehu no ɔhwɛ ozu no hu no ɔka kyɛ ozu sɛ ɛnam yenu pɛ wo no yade a mɛsa yare bɔhyɛ Meza Islam ati we no ofiri ɔnom kɔɛ na ɔtwerɛ de kɔma Ajat Movinuddin Sahib sɛ onua yi mpɛ sɛ ɔbɛhwɛ me mpɛ sɛ ɔbɛsa me yare ɛdeɛ no ɔno no ɔpɛ sɛ ɔka to dwa sɛ ɔno yɛ nyame anaa na ɔhyɛ sɛ deɛ ɔmo tua bi ɔmo de kɔma no bia no ɔmo nsa fa ne sika ɛmmerɛ no na ɔka sɛ ɔmo fa ne sika ma no ɔmo ane nkɔ na ɔmo ɛyɛ sa pepe bɔhyɛ Meza Islam ka sɛ we ka sɛ mɛsa yare ɔno ɔyɛ hwan ɔno no obetumi asɛ obi yare ɛwɔ tufo Nyankopɔn akyi Nyankopɔn ɛna sɛ yare saa so Azat Meza Bashir Sahib nso ɛka di to sɛ Munshi Zafar Ahmed Sahib Free Kapurtala ɔno nso aka sɛ Chaudhry Rustam Ali Khan Sahib ɔno no ɔyɛ inspector ɛwɔ railway ɔno no na 150 rupees ɛna na onya sɛ ne bosomi akatua na jamaat ni mu no yade a kyɛ sɛ ɔyɛ okronkronfoɔ pa na yade a 20 rupees ɛna abre bi ɔde to ne ho na afei no ɔde de aka nyinaa akɔkɔma Haza Sahib na ɔno no abre nyinaa na ne dwuma wodie na ɔba bɛma baako a ɔno ɔyareyɛ eti no ɔde ne ɛba Kadian ɔne ne ho kani ɛna ɛbaeɛ ɔnom ɛbɛtena bɔhyɛ Meza alayhi salam nso efie na dakro bi bɔhyɛ Meza alayhi salam ka sɛ anadwuma hu no da so mu sɛ na obi ɛde ɛka nsɛm a ɛmfata gu Nyankopɔn so na ɛma ne bufu pa ɔse ade kyeɛ no na bɔhyɛ Meza Islam Chaudhry Sahib ne babɛma yi no efiri mu eti na ɛyɛ ne babɛma baako pɛ eti maame no ɛyɛ ne yie paa na saa gyina bere nim no ɔka nsɛm bi a na ɛnsɛm fata Nyankopɔn wadi mawu paa na ɔkɔ so ɛka saa nsɛm yi ɛma bɔhyɛ Meza Islam ɛte na saa bere no bɔhyɛ Meza Islam efiri ɔno mu akyɛsɛ na ne bu afu yie paa na ɔka sɛ saa ɔba no saa bere no ano sɛ ɔmmɔ mɔde so mbɛma no firi ne fie na me Mohammed Sahib ne maame na kyɛ sɛ ɔyɛ obi a onim de yie paa nti ɔno ka kyerɛ Chaudhry Sahib ho kani sɛ bɔhyɛ Meza Islam na bu afu nti ɔnu ne ho ɛkɔ sɛ bɔ ne fakyɛ na ɔka sɛ ɔnso bio me Sahib ne maame nso de nsɛm kɔto bɔhyɛ Meza Islam anim sɛ ɔbɛyɛ yi no wɔgya isu yɛde a wɔno ne ho na ɔsrɛ bɔ ne fakyɛ nso anoma no bɔhyɛ Meza Islam yi ano sɛ yo ɛne ɛsa de amoma no ɛntena ha sɛ na monyɛ nhyehyɛeɛ na yɛnkɔsie abɔfra no Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani bɔhyɛ Meza alayhi salam abra ɛyɛ atenka ahodoɔ ɛfa bɔhyɛ Meza Islam ɔtwerɛ no ɔtwerɛ sɛ bɔhyɛ Meza Islam na wankasa ɛna aka na Irfani Sahib ɛna ɛtwerɛ ɛfa bɔhyɛ Meza Islam ho ɔse abre bia na obehunu mepɔ na esu a ɛtene
na okaka otufo Nyankopon yie pa osena ema sa ne nkaka ne bani mu na maninya sa atinka na ya na ohunu se we eye gina bre oso otene ho na sa pepepe na okasa dia fa otufo Nyankopon ehu do ehu anije no tro se otufo Nyankopon hu do no eye gina bre soronko pa a ewo akoma mu na se obi owo do de motufo Nyankopon no sempokra no okọ se yemu a bibia ne wono mo besa ati ne do wo de otufo Nyankopon kwa na beka we ne sa wodo no otufo Nyankopon de adua na koma mu wo mo edo no se impokra no se ye de woma ewo wo no ma na se de gu eye ade ayamu ma ne yam kra o mako sa gina bre mu odin mu no bibia ne wono mo beka wo no mu ti se otufo Nyankopon ho do Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib nso asatro fa Malik Mola Bakshahib se Sahib Zada Mirza Mubarak Ahmed Sahib abra o yare na Boshe Mirza alayhi salam na chese utumi hunu se ni banjina bre no chese odi hu abobo Saja Fazil Haq Sahib ene Dr. Ibadullah Sahib ene nipa ya waka semi omo eba Kadian se anka omo so ebe juju Boshe Mirza Islam akuma ne so abra Boshe Mirza Islam bi duru aso de mo no ozu epi ba na chese nanim ekire se ondi yare ho na Sahib Zada Sahib Zada efri mo no abra mo kan no Boshe Mirza Islam ka se Mubarak me de free mo na me Nyankopon wasema shema na waka che me dada se abofrei no obe free mu ana se obe nyini na obeba betutumutufo Nyankopon pa na otufo Nyankopon aton sa frɛ no na ose ono se nko mamema pempem na se omu nyina free mu na so na me kani nani agede a enum na manigye wo ebe hunu we no omu se na omu nya no ewa bobo mu kakra de na so mu benya kokoduro soronko na Mubarak Begum Sahiba atro se ne do soronko no otufo Nyankopon na ede dia bre nyina ose ebre bi ohun se osu na osu de frɛ ne Nyankopon na ode oya okese pa na okan mprempi se o medofo Allah ose we yade a me akasa me de mani ehunu ye na o do soronko de makomshini koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa enije no hunu no wonanim cha han no na sa han na na firi ne kachere maso eba nanso no wono mo na mani afran de nya de mutumi hunu ye Lodiana Sufi ba ko wono mo Hazrat Munsha Mejan Sahib na ko haj o yen je akwa na Boshe Mirza alayhi salam etro krata e de komano a enu mo no o tro se sa ahobrasifo we no ya kai no se abra wono obeko Baitullah no sa bre bia kurun ne ya bompaye se boniface de ma yesa ye ahobrasifo e bompaye ne fa ahobrase kwan so e bompaye se okurun ni Nyankopon wakwa a tese onsen fata a tese e friend Gulam Ahmed a ono no owo India kura bia se friend Kadian Nyankopon a oye humoboro for humobo fami bone cheme na wona oye bone fache for mobrehunu for etini yamadum na me no yat obunsamon to cheso free me so na ma me mabrabo mi wuo me bibia no enye wonti na ma me ewo nkwam ewo wodo so nti na ma me wu ewo wodo so nti na afi no so no peja me kro me gina bre ewo wodo mu tumfo Nyankopon oye mobromufo senti a wo so ma me ba wiase mu no ene sa adwuma yi a wo no wo de sa tinke be yawura makome mu no eno no bo amena mitumi enya nkoduru awieye na afi no ma Islam enso no kredi enedi ewo atamfo ni na so na fa Islam ahofe etire wiase ni na ne hunu sa ahobrasifo yi so no ye me yonko yi no so no hunu mobo fa ne bone eche no na afi no onka menka onum ho na ma obia entumi enya wonchen enije ne fa humobro ene
wonhyira oduru egu yekomcheni sallallahu alaihi wasallam eso ene na chidifo nso eso na ose wakan empaye no echefa bi ni nyina mu no azat mushi sayib efa boshe meze salam ensheshe ode ma no obompaye ewo Kaaba no ene Arafa ye nyina yehu sede empaye obo do sonko ode motu fi Nyankopon shema na odan atuhoma sonko de motu fi Nyankopon na afi no so no yenhwe atenka sonko afiri sansem ke mo boshe meze islam akase meka de tuja se me no ye ma megidi epintin ewo sansem we ho se di obo de ma tufu Nyankopon betwe na so a ene meka de atudwa se ene emesu se ne tie se me no my crowd se me fa sa o hawa ni abebre se ni na mu a me de ene die soronko ni odo soronko pa na nya dia me no aka me no my crowd se me fa owo bia mu ene enumguasie bia mu na okase sa nipa we ni tiri nyakra nya ono no ebesi ne onnim mpo se o Nyankopon baako a otumi ewade nyina so yen no yeturo no ewo yetufo Nyankopon mu yeni die nyina wo yetufo Nyankopon mu evise ye hunu no na ye hunu ahofa nyina ewo ni mu ya hunyade no de asa hunyade se fatase ye de hu ekohye mu na se fatase to se no na yebe se bibia na de ato o mo aposa nsem we mo mra sansu tini we hu se de bia mo so no mo sukom no ebekọ na afi no sansu tini we na beji mo kwaden e na menye na afi na kwan be so na metumi de sansem de we ahye makoma so na eye ban na memfa na membomu se de be na meka de atudwa na mahunu se Nyankopon ni na die ekwan ben na memfa so ensa mo yare na memfa bie mosum na mo no be Nyankopon dia ne mo kan hunu se otufo Nyankopon so be mo dia mo no otufo Nyankopon se mo da osore e de mamo na otufo Nyankopon e hwe motamfo no pobo nyina na afi ose won mo pobo nyina na abra mo no munnim echi no se mo no munnim ebesi na munnim tumi otufo Nyankopon e wo se ka munnim a akadabia no mo ebetwam a mo no mo bekọ awrehuo mu owiase mu obi a ono no wosa eye agudie we woni nchen ana ono obesu se ono no eye kwen ba ko afiri nsa na da bi eti no se ka wonim sa agudie we wo no otufo Nyankopon mu se Onyankopon no eye ba ko na oba nche beboa wa abre bia ohia ni bia ebe den ena nke wiase mu wodo ho akwakwahye wiase nsense mu otufo Nyankopon eye agudie soronko pa eti kron otufo Nyankopon evise wana mo otu obi mu no otufo Nyankopon be ye oboafo se ono ni wono mu a unya obia na afi nso no pobo bia no ene wu ahunyade bia eni mfaso bia afi no oda de ache otufo Nyankopon bo shemeze alislam esanso kase o me Nyankopon o me kendi ni o me dofo o me dofo kronkron wiase no eka kire me se menye gidi ni nanso no enya de ametumi enya obi a ono no o me dono esene wo nanso no mehunu se manfo e de omo be hye wiase ni mu na ma yonkofo ene metamfo se omunim se ginabra mi wo mu a wo na wonim na o ka kire me se hwe na manko manwinwi na oka mi wa brain na chi o me Nyankopon eche bede na aba nsa se adomu a wode adom nyina ekire no me no betwe me ho ade afiri ho entumi mansa de biara da mansa de biara da bo hye me zali salam ekoso ka se mitumi mpo enkenkan adom ahodo a wo no ode ayeme me kai wo nkoa se wona we me Nyankopon afi o kasa de ache otufo Nyankopon ka se sei enti ena me kra na anigye te se de abofra ehuri ede ko anigye mu wo ma menchen na so no manfo bibire nya de omahunu me na nya de omo agimatumum wei ene odosronko ana bo hye meza ali islam wona kuma mu ade mo otufo Nyankopon wabra otiatia ye ne kandini komsheni sallam na namontuo mu na ye sa odoyi ene ode awura eye jamati wo kase ye ne kra so bo fori bia se wo no bo fori otufo Nyankopon ti na wo dan wo do de mo otufo Nyankopon na wo hyehye wa namontuo mu ma ene otufo Nyankopon so ene ebedo na obebo ho ban afiri atamfo nyina ho na obebo ho ban afiri oya obia ho na odwumade bia obedie bia no obe otufo Nyankopon kwa ene die no
otufo nyankopon ebe hyira wo e wiase mu na afi nso dankwa ma yesere otufo nyankopon se hunye mobo na yetumi emeye saa ne nko asonko no ne emede otufo nyankopon yie pa efie no ase de mu nyamu ni mu no ye afefoforo ahyase obia echiache ye ho ye mmompa ye na saa afi emfa enhyira bebre emre yen yesere otufo nyankopon se atamfo ne pa won ebo nyina onsei ni nyina na afi jamaate no empuntuo enkonkan ensene da afi yenso yeti miamia enchese yeni Pakistan na afi no ye di ani ewo afi fufuru mu no yenkan se mo Pakistan de bi mu afi fufuru mu wuram ewo gina bere bi mu a ewo se momo ne ne kai wonu nya mpaibom se de Messi akan dada no Mubarak Sani Sahib a ono ya che na to prison en afi enkofo fufuru ya kire wonum atu a prison enso wo gina bere we ni mu nyina mu no eyade a wonum FM a wonum dan na se de ade aje otufo nyankopon enya de omo kan se bi ombenwini kra ye se otufo nyankopon se omo ebenya ni omeni nyankopon chen ni jinchi no eyade a ya kire wonum agunkoso otufo nyankopon hu mmobọ na ombie kwan ebetumi de ayi wonum da yesi otufo nyankopon so mo achi wonum agu a prison otufo nyankopon ti no mo fa oya woni abebrese nyina mu no omo emenya otufo nyankopon ti ase no mo na odo kese fa mo otufo nyankopon yesi otufo nyankopon se impo no oma omo atamfo no so yemo mpa ye ma wonum na asumdi emre ewiase ni mu ye asori wia ozo se obeye janaza gaib we janaza gaib miensa dodi kai Rehana Basma Sahiba o ye Said Ahmed Sahib Nasir ne hukeni na odi fie di okunu no ofiri mu ina lillahi wa ina ilaihi rajiun otufo nyankopon adum tino ye musia na ye boshe meza islam ne nana na ye Hazrat Sultan Ahmed Sahib enana na o ye Hazrat Mirza Aziz Sahib enso no enana na sanso ya Hazrat Mir Isaac Sahib enso enana owari ewie ye no onom eko East Africa oni nikuno omukotena Kenya ehonom ena osum jamaate no ewo eye lajna ima ilamu na odi juma ewo lajna mu ewo kwan hudo bebre so ne mamma mienu wakfe zindagi Sayyid Tahir Ahmed Sahib oye additional Nazir Rishad Sadran Juman Ahmedia Warabwa ena Sayyid Muzaffar Ahmad so ono so juma Jaidad o ne baba Sultana Sahiba ono na ware Dr. Mirza Sultana Ahmed Sahib ne baba ba konso Farhana ono so ware Kalima Ahmed Sahib ena afi no nto ye Mirza Wasim Ahmed Sahib ne asew ne baba ko Sayyid Tahir Ahmed Sahib kase na o do son ko pa de Quran konkro no na ota ekenkan Quran konkro no pa na o do son ko de ma khilafat na we ade a ne mani nyina atro na o de sa esu no ehye ne mani mu ne baba ko Anis Ahmed o tro se na anidie bremu aroho bremu nyaade ne ho ehye mu bi na bere bia nso tua ne chanda na obisa yense enso yatua sa so na akomchene na wafel no yebi pa ne baba Farhana Fawzia onso atro se ne mofrasi nyano na ohunu so maame etai eye tahajud asori pa na abribia no ekrado ewo na asori mu na okamo okache mofra no se omuso be asori no mreso na okenkan kura no yi prempi na watwi kura no so echefa bebre so agune tirim na okachire nse yenkenkan kura no kese yenfa ne kese yenkenkan kura konkron no na enam se na onim di ewo kura konkron mu ntino na wabenya suahunu pa ewo Quran konkron mu na o se impo no ye wetire na se kenke Quran na ye yemfonso a na ohunu ewo bebi owo no tire yen niyi na o so mo so gina bere wosoro pa na ene di abefo nsem bebiri aba na sabere na abara na ne yeni boilers na edurumre awowo mu no a
no no ankasa enu nsuo e de ma hwo se de be betumi de kita nsuo ne kunu Sayyid Ahmed Sahib a oye Hazrat Muhammad Ismail Sahib eba bema na oye Alifatul Masih otoso 9 eyonko na ono so eto otena ne fie sabre no nti ono ankasa na aka se na eyade a no nsuo e de ma no anopa se de be obetumi e de aye nsukita na o se mbere bi oye se ono ankasa be kwakọ no nsuo se de be ya onha no to sore ntempa o se na nsuo sore enta okoye no okohunu se na wadi kan akọ onum kwakọ no nsuo ni bi asi ha ma no na ne sika sem dina bre e wo fom de nanso no obomodene pa siesie ni fie se de medi kaka no oye dmo Kenya yesusu Kenya otoso miensa breso no mo eba Pakistan na sabre ne nyoma munya wo hono mo nso no ofa asumdwemu etna atika farzana otrose na wotu wama sonko de majamate no na nyade na otie bibi kura de tie jamate no kura saso no nua ba ko dure sharwa durdana ono nso atrose na osore tahajjud pa na alam kura ni won mo osore tahajjud na ose na me mama enum na me dwene won mo fa mo are ho no kase mami tsoko tufo nyakopon be hyehye bibia na mpa so tufo nyakopon ye sa de ma wonum ose no ye obi a o abotre pa no akokudru ye so tufo nyakopon so won mo bo na onfa ne bo ne nchene da de otoso Mukarrama Ifat Halim Sahiba National President Liberia for no Musadar no our free mom Dr. Abdul Halim Sahib no in charge clinic Monrovia ono so work Liberia ne hokeni eno oyare kakra na omoba Holland se oba bepa yarisa ofirimu December 21st na wadi imfie aduonum enkono inna lillahi wa inna ilaihi rajiun otufu nyankopon wadom nti na oyemusia na ono otua 1/3 na media mu no jamaat eba na busuamu efa ya na Muhammad Ali Sahib so ono Jesus gani otosumienu na oye bayato ne nsase July 2004 na oni ne kunu eko Liberia na omokwetena on mfi aduonu ba ko 21 years na onum no osom jamaat na lajina fo onum se onum esader ewo empremienu miensemo na impono ofri mukra na oye sader lajina imaila na oyobia oye tahajjud pa na oya komte no kenkan Quran konkro no so pa na oni khilafat o taka sonko oda ne doadi eni na tuwa ne no kredi edi tire khilafat na afi no nsono na sudia na dan so wala jamu no obomodire wo pa na ba sika fare bonso na obomodire pa afi so na yade a oma pa na oyobi nso a okon kan pa nso wo hosumu na oyo kronkron ni bi kronkron ni ba na enese bi onu ankasa no odo de makora kronkron no anase koran kronkron no panikin kan ne mum lagna fono na oye hyehye oye classes ma wonum se de be obetumi a kire mofra no koran akenkan na saa nso na emofra no so oye wonum amins nhemu de ma wonum abro ma kenkan koran na wie na ho sum ne wosro pa saso ne tuban nsumu na oho no enese biom kotena enifi da ba ko mienu bi keke ne mum manfo kotena na bebre na oji wonum tum ema wonum etira hono mo odi akoma pa na idru Ramadan bosomi emu nso kra na yade a obomodne se obeye hyehye se de be ya duane yade be kan ano ne duane yade be hye akomtrate na obeye ade ama afoforo na obibia no onim no bia no enso eka edefa atinka sruko ano wode ma afoforo lajna president bako okase na oyobia na sori yemu no chese oye fasusu pa okase no nyakonya ekosa no na ohunu se chese amfa so ye eni agrokra asoye ebredura na okachire wonum se munni kanko ya sori no mu wia na dwumadi akabia no omaye edi atoaso ankoba ne de bia da
se o ka se omuni nkan enyo modwuma sa no mobeye de omoye omunyo modwuma sa mo ya so de bia no omunya so mo be dwuma Farouk Shabir Saib o yesofo e wo hono o ka se Ifa Talim Sahiba ono no ne ho de yentumi fansem ketua bi enka na ye betumi aka se na ono na gina hono de Ahmedi o na ya Ahmedi anim sa so na Momo Kroma o yesofo e wo Liberia na o ka se minya kwanya ene no Asia e twen komo na bere bia no na akwete se mene maame ena ekasa maame bia tese wo do pa eni awie de ma ne mofra na no ni eba bia nanso no ni kunu no ewo nchen a wo ma mienu a na ono akasa ahwe wonom mo adopte na baako eye ne nua bema ni kunu no enua bema eba ena baako so ye Liberia ni bema bi Ahmed Masrur Sangba ono no ne mofra sikwa no fa no ehwe no na ohwe na ma ne enyini ye asese no o ma no kwadi sese o Jamia International Ghana ono nso no woni fie nsiem ye se otufu na kopon se ohunu ne mobo na onkro nyina bre di otoso miensa Mukaram Abdul Alim Al-Barbari Sahib au Free Egypt ono so na kaketwa mu no free mu na wadin fie aduosia ena ina lillahi wa ina ilaihi rajiun na oya Ahmedi ni a chese o tu ngoma sonko pa ne hokani ene ne baba ya Ahmedi afo ne yire etro se mi kunu na owodo ede mo tufu na kopon yie pa e ma ne ba se ko bante obeka se Nyankopon bon so mesum Nyankopon kwa na ni suban pagina bre wo soro pa nya de oka asem basa asem ense fatafa obi ho o se wo mo awari mfia aduasa baako nya de waya na de ya obi kra na oye okunu achese o fa susu pa Abdulalim Saib ne baba omoji Jamaatu mu 2008 na trose onwa kasa Abdulalim Sahib one ne baba no 2008 no mo hwe MT Arabia ana omoji Jamaatu mu ne etro se me no chesem soriti a wonum ye pa na me hwe sen ka mema akọ ahokyere mu pa empo no one na busuafo we ka ho mo eye ne nyotra so nenso no ne papa yi ne obai ne baba yi no mo ekoso aye Jamaat no na o se da kuru bi o te so mo bompa ye a che otufo Nyankopon mbo ne kese pa a no mo eka esiri Nyankopon na no mo kasafa me ho se Nyankopon me bai me yiri mana kwankyere na wantwe no mfiri me ho no meka Jamaat no ho o se sampa ye ade e kan pa o se okoso abompa ye na bosome baako akiri no otufo Nyankopon na dom emo no so nya akomato emo no so be ye bayat na won mo ka se nya de a nya kwankyere no otufo Nyankopon ya de a o ma kwankyere pa obi a odi akomapa e be hwa kwankyere otufo Nyankopon de ma no omo oye bayat wi no ni nua mema nso esoriti anpa ne nso no gina pintin e woni bayat ni mum ni nua baako nso ede malam bi a omo nim ne pa ba se de be a ko be twene firi Ahmedi mu ne nso no sa malam ni no odi ntwo wi se Abdulalim Saib ne he kani atro se mikunu ade a omana no yie pa won asem ka bakum se boshe meza alayhi salam ne no kredi no ade a ede di pefe de kire me se nya hini e wo makoma mu a chese mitumi ntwe mu firi sa jide no de biada e firi se na boshe meza alayhi salam so ama me mabe hunu tufo Nyankopon a no mitumi entwe mu firi ho de biada we ene odoso nko a na wo de mo tufo Nyankopon a na boshe meza alayhi salam so se de osi ade 20 manfo akoma so na eyade na sori ejina bere wo soro pa o ka se o jare be se mfie du baako nanso na bere bia no no de abotre NFM na o ta ye ka se de otufo Nyankopon o peso she otufo Nyankopon bia no otufo Nyankopon so ehia no na empo no na wie mu ana obuo no kra na Allah na o ka Jamaat Egypt omo president aka se abere bia no na owo doso ko de ma Jamaat ne khilafat manfo som de ne be hye oya omum nanso na bere bia no ne bo hye no hye ne ma ono mo munye Ahmediafo nipa be bro ha ene ba ebe ne janaza ne baba ko nya Ahmedia ni
nanso no ono akasa no akasa Ahmadiyafo ne be ne janaza ntino wono munya jitu ma presence abi de animu eye ne janaza omo munya Ahmadiyafo nya be kan ne ba be ma no nya Ahmadiyani nanso no na o suban papa o ye hwehwemu de afa jamaat o yesere otufo nyankopon se o mana kwanche se nyankopon so hunu no mobo tai na dim sai bon so atro de afa ne ho o se emre kakra o ko Egypt no ko hia no na o se Abdulalim Saib eka semi edifa ne here no obeye bayat o kasafa hom o se na ne gidie de e oboshe meze sila mu yie pa ne nso no otufo nyakopon je me mpa yetu ma me here ebe ka jamaate ho no e ma me gidie ni tintim ye pa efri se na ade ontumi ensusu kra se de na ne here no esi epo no pa na jamaate obedi tu mu no ntino se ono ankasa de ne ho aba be hye jamaate mu o ye jamaate adwuma o tese ono aduane ye opepa be tese o bo adwuma yesere otufo nyakopon se oba no ne baba no onkron onum gina bre na ne baba ma no so mana kwanya no ntumi ngi jamaate ntum otufo nyakopon mobo no mfa ne bo ne nchene da amen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.